السلام علیکم اسٹوڈینٹس اینڈ ویورز. آج ہم بی اے کی پوئم نمبر 7 دا ہنٹس مین وچ از ریٹن بائی ای لوبری. آج ہم اس کو پڑھیں گے ایکسپلینیشن اور ٹرانسلیشن کے ساتھ. یہ نظم کینیا کی ایک لوک داستان ہے. اٹ از اے فولک ٹیل آف کینیا. فولک ٹیل جو ہوتی ہے عملی تجربے اور عقل کے واقعات سے بھرپور ہوتی ہے، اور اس نظم میں بتایا گیا ہے کہ انسان کو گفتگو کرنے سے پہلے ضرور سوچنا چاہیے کہ وہ کیا بول رہا ہے. بعض اوقات زبان سے ادا کیے گئے غیر ذمہ دار الفاظ انسان کی بربادی کا باعث بن جاتے ہیں جب وہ بغیر سوچے سمجھے بولتا ہے، جب وہ بس بول جاتا ہے اور یہ نہیں اس کو پتا چل رہا ہوتا کہ وہ کیا بول رہا ہے. اس پوئم کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پوئٹ ہمیں کیا میسج دینا چاہتا ہے. اس پوئم کے تھرو وہ ایک سٹوری نریٹ کرتا ہے کینیا کی، جیسے کہ فولک ٹیل آپ کو بتایا. ناؤ لیٹس اسٹارٹ دا پوئم. کاغوا ہنٹڈ دا لائن. کاغوا شیر کا شکار کرتا تھا. تھرو بش اینڈ فارسٹ وینٹ ہز اسپیئر. جھاڑیاں اور جنگل اس کے نیزے کی زد میں تھے. ون ڈے ہی فاؤنڈ دا اسکل آف اے مین. ایک دن اسے ایک آدمی کی کھوپڑی ملی. اینڈ سیڈ ٹو اٹ ہاؤ ڈیڈ یو کم ہیئر. اور اس نے اس سے کہا تم یہاں کیسے آئی ہو. دا اسکل اوپنڈ اٹس ماؤتھ اینڈ سیڈ. کھوپڑی نے اپنا منہ کھولا اور کہا ٹاکنگ براٹ می ہیئر. مجھے غیر سنجیدہ گفتگو یہاں لے کر آئی ہے. In this stanza, the poet has narrated the story of an American huntsman who was known for hunting lions. His name was Kagwa. He wandered in the forest in search of lions. He went through the forest with a spear in his hand. One day, he came across a strange accident. He asked the skull, how did it come the forest? The skull opened the mouth and said that careless and irresponsible talk brought it there. اب اس نے skull نے اس کو کیا میسج دیا؟ He could not understand. اس کو وہ سمجھ ہی نہ سکا. اب وہ نیکسٹ کیا کرتا ہے؟ نیکسٹ stanza. کاغوا hurried home. کاغوا جلدی جلدی گھر واپس گیا. Went to the king's chair and spoke. وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچا اور بولا In the forest I found a talking skull. کہ جنگل میں مجھے ایک باتونی کھوپڑی ملی ہے. Talking skull بات کرنے والی، بولنے والی. The king was silent. بادشاہ خاموش ہو گیا. Then he said slowly. پھر اس نے آہستگی سے کہا Never since I was born of my mother have I seen or heard of a skull which spoke. کہ جب سے میری ماں نے مجھے جنم دیا ہے میں نے آج تک کسی کھوپڑی کو باتیں کرتے ہوئے نہیں سنا. اب پوئٹ یہاں پر ہمیں سیکنڈ سٹانزا میں بتاتا ہے کہ کاغوا نے اسکل سے بات کی، اور نیکسٹ جو کاغوا کا ریئیکشن تھا وہ کیا تھا کہ وہ اپنے گھر جاتا ہے اور جا کے کنگ کو بتاتا ہے. کاغوا واز ہاریفائڈ ٹو سی دا ٹاکنگ اسکل. He rushed to his home and reached the court of the king and told him about the talking skull. The king listened to Kagwa's story and felt doubtful about it. اب وہ اس کو ڈاؤٹ ہے کیونکہ کنگ نے آج تک ایسی کوئی اسکل دیکھی ہی نہیں ہے، کوئی بولنے والی اسکل ایسی. دیکھ رہے ہیں کہ انسانی کھوپڑی ہے تو وہ کیسے بات کر سکتی ہے. یہ ایسی بات ہے کہ جس کے اوپر بلیو نہیں کیا جا سکتا. انبلیویبل تھنگ ہے. نیکسٹ آنسر دیکھتے ہیں. دا کنگ کالڈ آؤٹ ہز گارڈز. بادشاہ نے اپنے محافظوں کو بلایا. 2 of you go with him. اور کہا کہ تم میں سے 2 محافظ اس شکاری کے ساتھ جاؤ. اینڈ فائنڈ دا ٹاکنگ اسکل. اور اس باتونی کھوپڑی کا سراغ لگاؤ. بٹ اف ہز ٹیل از اے لائی. اگر اس کی کہانی جھوٹی ثابت ہوئی. اینڈ دا اسکل اسپیکس نو برڈ. اور کھوپڑی نہ بولے.
this Kagwa himself must die. तो फिर कागवा का सर कलम कर दो। अब बादशाह ने क्या किया? The king listened to Kagwa's story and felt doubtful about it. He ordered 2 of his guards to go with him in the forest and find out the talking skull. If they did not come across such a skull and found that his tale was false, they should cut down his head. Next stanza देखते हैं। They rode into the forest. वो घोड़ों पर सवार होकर जंगल में गए। The day and night they found nothing. दिन और रात वो खोपड़ी को तलाश करते रहे, लेकिन उन्हें वहां कुछ ना मिला। At least, आखिरकार, they saw the skull. उन्होंने खोपड़ी को देखा, खोपड़ी उनको मिल गई। कागवा said to it. कागवा ने उससे कहा, How did you come here? तुम यहाँ कैसे आई हो? The skull said nothing. खोपड़ी कुछ ना बोली। कागवा implored. कागवा ने आजिज़ी के साथ पूछा, But the skull said nothing. लेकिन खोपड़ी बिल्कुल ना बोली। खोपड़ी कैसे बोल सकती थी? क्योंकि पहले उसने उसको एक मैसेज दिया था कि गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू मुझे यहाँ पर लेकर आई है, लेकिन वो उसको ना समझ सका। कागवा was surprised to see talking skull in a forest. लेकिन जैसे ही वो उसके पास किंग के पास गया तो वो देखता है कि उसने 2 अपने गार्ड्स अपने साथ भेजे हैं। अब उन्होंने खोपड़ी को तलाश भी कर लिया है। अब देखते हैं कि कागवा के साथ क्या होता है। In these lines, the poet says that the guard went to the forest in the company of the hunter. They wanted to search the talking skull. They searched the talking skull day and night, but they did not find it. At last, they found the skull. Kagwa asked it how did it come to the forest. He requested the skull to speak again and again, but the skull remained silent. The guard said, kneel down. महाफसों ने कहा, नीचे झुको. They killed him with sword and spear. उन्होंने उसे नेज़े और तलवार से कत्ल कर दिया. Then the skull opened its mouth. फिर खोपड़ी ने अपना मुंह खोला. Huntsman, how did you come here? Huntsman, शिकारी तुम यहाँ कैसे आए हो? And the dead man answered, और मुर्दा शख्स ने जवाब दिया, Talking brought me here. गुफ्तगू मुझे यहाँ ले आई है. इस स्टांजा में एट द एंड ऑफ द पोएम हमें ये पता चलता है द गॉड्स ऑर्डर्ड द हंटर द गॉड्स ऑर्डर्ड द हंटर टू नील डाउन. ही वॉज पनिश्ड फॉर टेलिंग लाइज. आफ्टर हिज डेथ द स्कल स्पोक एंड आस्क्ड हाउ ही हैड कम देयर. द डेड मैन आंसर्ड दैट इट वॉज इररिस्पॉन्सिबल एंड केयरलेस टॉक on his part which brought him there. The suggestion is that one should be careful in one's conversation. We must think over a thing before we speak it out. हमें इससे लास्ट स्टैंजा को जब हम पढ़ते हैं तो हमें एट द एंड ऑफ द पोएम हमें पता चल जाता है उसके सजेशंस क्या थी कि जब तक आपको किसी बात का यकीन ना हो जाए, यानी कि रैशनल बात ना हो, तब तक उस बात को ना करें. यानी कि पहले बात को सोचें कि व्हाट टाइप ऑफ कन्वर्सेशन यू आर डूइंग टू डू. वी मस्ट थिंक ओवर अ थिंग बिफोर वी स्पीक इट आउट. बोलने से पहले आप उसको सोचें कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं, आप बोलने क्या जा रहे हैं. एडवर्ड लॉबरी हमारे पास एक मॉडर्न ब्रिटिश पोएट है और उसने बड़े ही खूबसूरत तरीके से हमें ये लेसन दिया है कि वी मस्ट थिंक ओवर अ थिंग बिफोर वी स्पीक इट आउट. और इस पोएम से हमें यही मैसेज मिलता है कि हमें बोलने से पहले सोचना चाहिए.
جو ہم بول رہے ہیں وہ الفاظ آپ کی ڈیتھ کا سبب بھی بن سکتے ہیں. تو یہ تو تھی ہمارے پاس آج کی پوئم کی ایکسپلینیشن. آئی ہوپ دس ویڈیو ول بی ہیلپ فل فار یو. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.